National Urdu Primary School, Jogeshwari, Standard 4th, Subject English, Topic A Garden of Words. Hello kids, my dear kids, today we will visit to a garden. But my dear kids, it's not a simple garden. It's a garden of words. Here we learn and read so many words. So let's start. About means मुतालिक, all, सब, बी होना, beware, खबरदार, बिग, बड़ा, कॉल्ड, कहा जाता है, कॉट, पकड़ा गया, केव, गार, चिकन, चूज़ा, कॉक, मुर्गा, क्रेचर्स, मखलूक, कनिंग, चालाक, डोंट, मत करना, डक, बतख, फॉलिंग, गिरना, फैल, गिर गया, फेलो, साथी, फुलिश, बेवकूफ़, फॉक्स, लोमड़ी, फ्रेंड्स, दोस्त, गूस, हंस, हैड, सर, हर्ड, सुना है, हेल्प, मदद, हैन, मुर्गी, हियर, यहाँ, हिज, इसका, इनसाइड, अंदर, मेट, मिला, माय, मेरा, पीस, टुकड़ा, प्लेस, जगह, राइट, ठीक है, रनिंग, भागना, सेफ, महफूज, सेइंग, कह रहा है, शाउट, शोर, स्काई, आसमान, स्टार्टेड, आगाज करना, देर, उनका, डैम, उन्हें, दे, वो, टोल्ड, बताया, वेंट, गया, वैन, कब, वाई, क्यों, विद, के साथ, विदाउट, बगैर, वर्ड, लव्स, वरी, परेशानी. So, my dear kids, our visit is finished. Now, we will do some exercise. बच्चों, अभी जो हमने हमारे गार्डन के विज़िट किए हैं उसको देखते हुए अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 वर्ड है, ऑल, मैट, कॉक. और हमें क्या कहा गया है, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स, यानी इन वर्ड के हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है. राइमिंग वर्ड्स मीन हम आवाज़ लफ्ज़. ठीक है, हम आवाज़ लफ्ज़. तो ऑल का जो है हम आवाज़ लफ्ज़ है, कॉल, फॉल, मॉल. मैट, मैट के है, नेट, गेट, वेट. कॉक के राइमिंग वर्ड्स है, लॉक, क्लॉक, डॉग. And the second question is find and copy the names of birds and animals. बच्चों, जो हमने अभी गार्डन ऑफ वर्ड्स की विज़िट की उसमें हमें कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स मिले, तो हमें उन बर्ड्स और एनिमल्स के नाम लिखना है. सबसे पहले हम बर्ड्स के नाम लिखेंगे जो हमें मिले. तो क्या क्या मिले हमें, कौन से बर्ड्स मिले, चिकन, कॉक, डक,
گوس اور ہین. اور کون سا اینیمل ملا ہمیں؟ فاکس. کون سا اینیمل ملا؟ فاکس ملا ہمیں. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ لیٹر ہے OCKNGDSCEA. اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا؟ فائنڈ دا ورڈس دیٹ ہیو، یعنی وہ ورڈس ہمیں ڈھونڈنا ہے جن میں یہ لیٹر آئے ہو. OCKNGDSCEAOU. تو او والے ورڈس ہیں جن میں او آیا ہے اباؤٹ، کاک، ڈونٹ، فیلو، فاکس، شاؤٹ. ابھی CK وہ ورڈ جس میں CK آیا ہے چکن، ڈک، کاک. اب NG کس میں آیا ہے؟ کننگ، فالنگ اور رننگ، سینگ. ابھی وہ ورڈ جس میں D لیٹر آیا ہے کالڈ، ڈونٹ، ڈک، ہیڈ، ہرڈ، ورڈ. ابھی وہ ورڈ ٹولڈ، وہ ورڈ جس میں S ہی آیا ہو گوز. ابھی وہ ورڈ جس میں EA آیا ہو ہیڈ، ہرڈ، کریچرس. ابھی OU والے ورڈس جس میں OU لیٹر آیا ہے کون کون سے ہے؟ اباؤٹ، وداؤٹ. اوکے مائی ڈیئر کڈس، تو ہماری وزٹ یہاں پر ہی فنش ہوتی ہے. تھینک یو.